Anda kembali ke Closing Bell CNBC Indonesia dalam segmen khusus Dunia Tambang Mining Zone bersama saya, Safrina Nasution. Dialog kita lanjutkan masih bersama dengan Direktur Utama Karya Putra Borneo, Barat Kumar Jain, dan juga Equity Researcher CNBC Indonesia, Reza Ilham Tafani. Mas Reza and Sir Barat, thank you so much for still having us in CNBC Indonesia. The first question will go to Mas Reza. Saya ingin tanggapan Anda mengenai regulasi terbaru yang sudah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo mengenai pemberian IUPK terhadap organisasi keagamaan. Bagaimana pandangan Anda? Ya, kalau kita lihat sebenarnya kebijakan ini cukup kontroversial ya kalau kita perhatikan, karena tentu kebijakan ini dapat menyebabkan kalau tidak dilakukan dengan baik ini akan menjadi persoalan-persoalan baru, karena terkait pengelolaan dari batubara ini tidak dapat dilakukan semudah itu. Seperti yang kita tahu, ini memerlukan dari sisi hulu, itu memerlukan kontraktor pertambangan, dan kita memerlukan alat berat, memerlukan alat berbagai lah macam seperti teknisnya itu yang memerlukan berbagai kebijakan dan peralatan yang teknologi yang maju. Sehingga ketika kita tidak dilakukan oleh profesional seperti pihak pertambangan yang mampu menguasai dengan baik, tentu ini akan menjadi persoalan, karena tantangan dalam mengelola industri pertambangan itu tidak dapat semudah itu dilakukannya, seperti itu. Oke, tapi tantangan utamanya lebih kepada implementasi dari regulasi ini. Apakah sumber daya manusia di ormas keagamaan ini mumpuni atau bagaimana pandangan Anda? Ya, tentu. Karena kalau kita perhatikan, tidak semua itu dapat dilakukan dengan mudah. Seperti yang kita tahu, dalam mengembangkan dari industri pertambangan, itu kita perlu memperhatikan dari sisi hulunya, kemudian bagaimana hulunya itu dilakukan dengan baik, dari sisi alat beratnya, dan tentu ini juga kita perlu perhatikan dari sisi modal. Ini membutuhkan modal yang juga cukup besar, sehingga ketika tidak terdapat modal yang cukup besar, tentu ini memerlukan kemampuan atau resource yang sudah ada. Kecuali dari sisi mereka juga sudah memiliki resource yang cukup, tentu ini akan dapat mempermudah dari proses aktivitas pertambangannya. Okay, thank you, Mas Reza. So I was just asking to my colleague about this new regulations that the Indonesian government has just given to granting mining permits atau IUP. Yes. To a number of religious-based mass organizations. What's your thought on it? I strongly welcome this decision. Oh yeah? Yeah. What's your point of view? My point of view is, first of all, this mass organization have quite significant impact in the grassroots level. And grassroots level has a really strong correlation with mining practices, or what's your point of view? I mean, my point of view is, if this mass organization is definitely subject to good guidance on the operations, on the environment, on the safety protocols, that is for the government to look after, because they are the one who made the policy. But personally, I feel it is a good decision, because the wealth or the profit generated by these activities will definitely be distributed either in community, or that fund can be used for the welfare purposes to create health infrastructure, education infrastructure, or the local infrastructure, because most of the mining concessions are in rural area. Probably it can generate more employment, it can generate more opportunities for the local people. So I support the government decision. I mean, they can start with few trials. If it is successful, then it can be implemented on more larger scale. Okay. But I think it's good to give a try. It's worth trying. As a company, have you ever encountered any religious-based mass organization? Never. And do you know any roles that they took so far in the mining industry in Indonesia? There's a lot of concerns about giving permits to the religious mass organization, because there's no whatsoever correlation between their specific skills to what they have, especially in giving mining practices that basically, quote unquote, has to be has to be very, very specific knowledge. They really have to know specific knowledge about mining. How do you see, and what's your thought about those concerns? To be honest, I was commenting on the intention of government, Okay. which is really noble and good, because you're trying to
make it more inclusive, as I said before, that definitely the Indonesian people, the local people have more rights over the natural resources. So definitely the benefits of those earnings or the wealth creation must be equally So distributed. the intention is really good and really much appreciated. Exactly. So I said the intention is very noble. Definitely, when you start anything new, there will be teething problems in the beginning. So you should give a pilot or so I would feel if they do few pilot projects and give it a try, probably it can really work well. Okay. I mean, in various other countries, there are cooperative movements. Oh, yeah. Where the you may have heard about it, where it had been the businesses are run by cooperatives. Yeah. So it can even happen in the coal industry in Indonesia if people are given fair chance, are given proper guidance, are given proper training, and are supported financially. Yeah, so in the beginning. Proper training, proper guidance, and support Safety, financially. So that will be the next homework for the implementation. Because as you said before, the intention has been very noble and very good for a fair practice for all over the people of Indonesia. And besides, we have very intelligent policymaker in Indonesia. So I think they must have thought about the backlash of these policies. Definitely, they must have some solution in the mind. Okay. Yeah. So, but so this will be the last questions on this issue. What do you think are the advantage and as well the disadvantage if these religious organizations are given license to manage mining industry? Well, as I said earlier, the advantage will be more inclusiveness in the wealth distribution, creating more sustainable local infrastructure, health benefits, educational. I mean, that money can create a lot of infrastructure for the local and poor people. That's the advantage. I don't see disadvantage. I just want to say these policies must be monitored properly. And as a pilot project, they must be guided in a more professional manner. Yeah. Proper training, proper guidance, I mean, and so on, end of the day, those are the people who are running all the mines. Okay. So why cannot they run for themselves? Okay, for sure. Well, thank you for a wonderful opinion on it. Terakhir dari Mas Reza sendiri, mungkin pertanyaan kami juga secara general saja. PR terbesar apa yang memang harus dikerahkan oleh pemerintah agar regulasi mengenai pemberian IUP terhadap organisasi keagamaan ini benar-benar bisa menimbulkan manfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia? Ya, tentu yang menjadi perhatian salah satunya adalah terkait bagaimana mengendalikan terkait dengan konflik kepentingan ini. Khususnya kalau kita dapat melakukan pengendalian dalam konflik kepentingan ini akan menjadi solusi yang juga cukup baik untuk melakukan distribusi wealth seperti yang sudah dijelaskan, bahwa pemerataan kepada masyarakat, karena dari aset yang kita miliki di dalam negeri ini, Indonesia, ini seharusnya memang layak untuk dinikmati oleh warga Indonesia. Namun tentu saja kalau kita bicara akan adanya konflik kepentingan, mengingat bahwa organisasi keagamaan itu juga cukup rawan kalau kita misal tidak berhati-hati dalam melakukannya. Sehingga kita perlu berhati-hati, terutama karena kalau kita melihat seharusnya mungkin yang dapat manfaatnya adalah warga sekitar sana. Karena warga sekitar sana seharusnya lebih potensial dalam memanfaatkan alam yang mereka milikinya. Sehingga tentu itu juga menjadi PR terkait bagaimana kita dapat mampu mengembangkan dari sisi profesionalitas, kemudian bagaimana kita mampu mengendalikan konflik kepentingan ini. Kemudian kita juga perlu perhatikan bahwa peningkatan kemampuan edukasi dan juga bagaimana memperkuat dari segi modal untuk pihak yang dapat mengelola dari pertambangan. Karena kita tahu bahwa industri pertambangan adalah industri yang padat modal juga seperti itu. Baik, jadi memang PR ke depannya yang mesti diperhatikan luar biasa ya. Karena seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Barat, the intention was noble and highly appreciated. Tapi bagaimana implementasi dari kebijakan ini benar-benar bisa dimonitor secara benar, diberikan guidance yang jelas, lalu juga arahan-arahan dan mungkin pengawasan terlebih dahulu melalui pilot-pilot project awal yang juga tentunya akan menimbulkan manfaat jika akhirnya benar diterapkan secara keseluruhan ya, Mas Reza. Baik.